우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 네. 오늘은 교리 문답을 13에서 15까지 좀 세 개를 한꺼번에 하도록 하겠습니다. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari Katekismus New City, pertanyaan ke-13, 14, dan 15. 그래서 우리가 교리 문답을 통해서 많은 질문에 대한 답을 말씀 속에서 우리가 얻고 있습니다. Saat ini kita sedang bersama-sama menerima banyak jawaban melalui pembelajaran kita di Katekismus New 우리가 City. 앞서 지난주에는 십계명에 대해서 우리가 배웠죠. Beberapa minggu yang lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang 10 hukum Allah. 근데 하나님은 왜 우리에게 율법을 주셨습니까? Namun mengapa Allah memberikan kepada kita hukum Taurat? 율법을 우리가 다 지키지도 못하잖아요. Padahal semua orang tidak dapat benar-benar melaksanakan hukum Taurat. 자, 제가 이 질문을 읽으면 여러분 답을 한번 13문답에 대한 질문을 제가 하겠습니다. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara sekalian silakan membaca jawabannya. 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 있습니까? Setelah kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, 네. tapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. 자, 두 번째 질문은 하나님은 우리를 만드실 때 자신의 율법을 지킬 수 없도록 만드신 것입니까? Pertanyaan kedua, apakah Allah menciptakan kita tidak dapat memenuhi hukumnya? 자, 답을 읽겠습니다. Mari kita baca jawabannya. 그러나 첫 부모인 아담과 하와의 불순종 때문에 모든 피조물이 타락했습니다. 우리 모두 죄와 Dosa dan 죄책 kesalahan 가운데 rusak 태어났고 secara 우리의 mendasar 본성은 dan tidak dapat 부패이기 memenuhi 때문입니다. hukum Allah. 법을 지킬 수 없습니다. 자, 그렇다면 이제 15문답. 어느 누구도 율법을 지킬 수 없다면 율법의 목적은 무엇입니까? Dan pertanyaan ke-15, karena tak seorang pun dapat memenuhinya, lalu apa tujuan dari hukum itu? 율법의 Supaya kita 목적은 mengenal 하나님의 sifat kudus 거룩한 dan kehendak 본성과 Allah, 뜻을 알고 mengenali 우리 sifat dosa 마음의 dan 제약된 ketidaktaatan 본성과 hati kita, dan 불순종을 menggali 깨달아 kebutuhan kita 우리에게 akan juru 구주가 selamat. 있다는 것을 Hukum itu 확실히 juga 하는 mengajar dan 것입니다. mendorong kita untuk 율법을 menjalani 또한 kehidupan 구주께서 yang 받으실 berkenan 만한 pada juru 삶을 selamat. 살도록 우리를 가르치고 격려합니다. 네. 그래서 우리는 신앙생활을 하다 보면 많은 질문들을 하게 됩니다. Dalam kehidupan kerohanian kita seringkali mengatakan pertanyaan-pertanyaan berikut. 저는 어렸을 때 교회를 다니는데 어느 순간 이렇게 질문이 왔어요. Pada suatu hari, dari masa kecil saya adalah orang yang sudah bergereja, namun suatu hari saya bertanya, 하나님이 안 계시면 어떻게 하지? apakah yang akan terjadi jika Tuhan itu tidak ada? 그러면 내가 교회 다닐 필요가 없는데 다닌 거잖아요. Berarti kalau misalnya Tuhan itu tidak ada, saya tidak perlu bergereja, namun saat ini 내가 saya 죽었는데 bergereja. 천국이 없으면 어떻게 하지? Kalau misalnya saya mati dan tidak ada surga, apa yang terjadi? 그러면 지금 내가 한 모든 신앙생활이 다 헛것이잖아요. Artinya bahwa semua hidup rohani saya saat ini semuanya itu sia-sia. 이런 제가 가졌던 질문을 이미 500년 전에 사람들도 똑같은 질문을 했다라는 거예요. Namun ternyata pertanyaan yang sedang saya pertanyakan itu adalah pertanyaan yang dipertanyakan 500 tahun yang lalu. 지난번에 제가 설명했듯이 하이델베르크 문답과 웨스트민스터 신앙 고백서와 거기에 대한 문답들이 이루어진 거예요. Dan itulah yang seperti saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu tentang Katekismus Heidelberg dan juga Katekismus Westminster. 그것을 통해서 하나님이 누구신가? Dari semua katekismus itu bertanya bahwa siapa itu Allah? 죄가 무엇인가? Apa itu dosa? 죄를 해결할 수 있는 예수 그리스도는 누구신가? Dan siapakah Yesus Kristus yang mampu melepaskan kita dari dosa? 우리가 살아가야 되는 삶은 무엇인가? Apakah hidup kita? 어떻게 믿는 것이 하나님을 잘 믿는 것인가? Bagaimanakah kita bisa percaya Tuhan dengan benar? 이런 질문에 대한 답을 성경 속에서 답을 한 것이 교리 문답이에요. Dan untuk kita bisa mendapat jawaban-jawaban ini dari Alkitab,
ada katekismus. 오늘 로마서 3장 20절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Dan dalam Roma 3 ayat 20 hari ini, apa kata firman Tuhan? 율법의 행위로 의롭다 할 육체는 없다라고 말합니다. Di sini berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena hukum Taurat. 그래서 근데 율법을 왜 준 거예요? Kalau begitu, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? 율법으로 죄를 깨닫게 하는 겁니다. Sebenarnya adalah agar melalui hukum Taurat kita disadarkan akan dosa. 과거에는 율법이 없을 때는 죄를 짓고도 그게 죄인 줄 몰랐어요. Dahulu sebelum ada hukum Taurat, kita tidak tahu apa itu dosa. 그래서 우리가 죄인임을 깨닫게 하고 죄인된 우리가 어떻게 하나님을 만날 수 있는지에 대해서 말씀을 주시는 거예요. Dan untuk itu Tuhan memberikan firman-Nya agar supaya kita tahu apa itu dosa dan agar supaya kita tahu ketika kita sedang berdosa. 행위를 가지고는 안 된다는 거예요. Bahwa sebenarnya tindakan kita tidak akan pernah bisa. 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없도다. Karena dalam Roma 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. 그래서 이 죄의 시작은 무엇입니까? Jikalau begitu, apa itu awal dari dosa? 로마서 5장 12절에 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. Dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar pada semua orang. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. Untuk itu, karena satu dosa itu, maka semua orang telah berbuat dosa. 그래서 아담 한 사람을 통해서 지은 죄가 모든 인류, 모든 사람에게 임하게 된 것입니다. Dan oleh karena dosa satu orang yang bernama Adam, seluruh umat manusia di muka bumi ini jatuh di dalam dosa. 이 땅에 살아가는 사람 중에서는 의인이 없어요. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidup benar. 우리가 그러면 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada orang-orang yang berkata, 우리가 선행을 할 필요도 없고 열심히 살 필요도 없습니까? jadi maksudnya kalau begitu kita tidak perlu bersedekah, tidak perlu hidup dengan giat. 열심히 사는 것은 좋은 것입니다. Tentu saja hidup dengan rajin itu adalah 선행을 hal yang 하는 baik. 것도 좋은 것입니다. Dan juga berbuat baik itu adalah hal yang 근데 baik. 그것이 구원에 이를 만한 가치가 없다라는 거예요. Namun hal-hal tersebut tidak membawa kita pada keselamatan. 여러분은 나무에 열매가 달려 있는 것을 볼 수 있습니다. Kita bisa melihat pohon dari buahnya. 네, 망고가 달려 있어요. Seperti contohnya ada mangga di pohon itu. 무슨 나무입니까? Berarti itu pohon apa? 망고 나무죠. Mangga. 네. 그리고 잠부가 열려 있어요. Terus ada jambu di pohon. 무슨 나무예요? Itu pohon apa? 여러분 왜 이렇게 잠부. 똑똑해요? Semuanya pintar sekali. 열매를 통해서 우리는 그 나무를 알 수가 있어요. Kita bisa mengetahui pohon tersebut dari buah-buahnya. 우리에게 하나님의 백성인 우리의 삶 속에서 어떠한 열매들이 맺어져야 되는 것입니까? Dan dari dalam kehidupan kita hari lepas hari, buah-buah apakah yang kita sedang buahkan? 만약에 우리의 삶 속에서 늘 미워하고 도둑질하고 살인하는 열매들이 나타난다. 그럴 수 있습니까? Bagaimana jikalau dalam kehidupan kita membuahkan hal-hal seperti kebencian 그 dan 사람이 segala yang tidak baik. 분명히 교회를 다녀요. Tapi padahal misalnya orang tersebut adalah orang yang bergereja. 하지만 그 열매를 통해서 보면 그 사람은 교회를 다니지만 구원 얻은 사람이 아니에요. Jadi kita sebenarnya bisa melihat walaupun orang tersebut adalah orang Kristen, tapi dari buahnya orang itu adalah orang yang belum diselamatkan. 우리의 열매 속에서 사랑과 희락과 화평과 온유와 절제와 이 봉사하는 성령의 9가지 열매들이 자꾸 나타나는 거예요. Untuk itu kita juga harus bisa memiliki 9 buah-buah roh di dalam hidup kita seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, 그러면 dan lain-lain. 그렇다면 우리는 실수 안 합니까? Jikalau begitu, apakah artinya kita orang-orang yang tidak punya kesalahan? 여러분 제가 목사인데 죄 지을까요? 안 지을까요? Saya seorang pendeta, tapi menurut Anda apakah saya tidak punya dosa? 지어요 안 지어요? Bagaimana menurut Anda? 할렐루야. Tidak berdosa katanya. 죄를 안 지으려고 많이 노력합니다. Namun sebenarnya
Saya berusaha keras agar supaya tidak melakukan dosa. 그럼에도 불구하고 제약된 생각을 하거나 또 행동을 할 때가 있어요. Namun walaupun begitu, tetap saja ada saat di mana saya memikirkan pikiran-pikiran jahat dalam kepala saya. 왜냐하면 우리가 아직 구원의 완성이 이루어지지 않았어요. Karena keselamatan kita belum tergenapi 그 seutuhnya. 완성은 언제 이루어집니까? Untuk itu kapankah keselamatan kita ini tergenapi 하나님 나라 seutuhnya? 가는 날 완성이에요. Itu semua nanti akan tergenapi ketika kita sudah kembali 근데 ke 우리는 kerajaan Allah. 분명히 하나님의 사람입니다. Tapi tentu saja dengan jelas kita adalah anak-anak Tuhan. 그래서 우리 안에 성령께서 우리의 삶을 온전하게 이루어 가시는 거예요. Dan dengan Roh Kudus di dalam kita, setiap hari kita diperbaharui. 그래서 우리가 회개하는 삶을 사는 거예요. Dan inilah mengapa kita selalu harus hidup di dalam pertobatan. 성령의 사람은 죄를 짓고도 아무렇지도 않다. 그럴 수가 없어요. Sebagai seorang Kristen, tidak bisa kita berbuat dosa dan merasa tidak bersalah. 죄 있는 모습으로 죄를 하나님께 자복하고 고백하고 회개하는 거예요. Namun kita seharusnya yang mengetahui telah berdosa harus bisa meminta pengampunan dari Tuhan dan bersujud di bawah kaki Tuhan. 그때 하나님의 성령이 우리를 새롭게 하는 겁니다. Dan pada saat itulah Roh Kudus akan memperbaharui kita. 그래서 예수님께서는 성령 충만 받아라고 말하는 거예요. Inilah mengapa Tuhan Yesus berkata, penuhilah dirimu dengan kuasa Roh 그래서 Kudus. 여러분의 성령에 사로잡힌 삶을 살아야 돼요. Untuk itu jadilah orang-orang yang berada dalam genggaman Roh Kudus. 그렇지 않으면 여러분 자신을 못 이깁니다. Jikalau tidak begitu, nanti kita tidak dapat menang atas diri 여러분 사단을 sendiri. 못 이깁니다. Tidak bisa menang atas kuasa setan. 세상을 못 이깁니다. Tidak bisa menang atas dunia. 성령이 우리 안에 충만하게 역사하면 우리의 삶을 다스릴 수 있습니다. Namun jikalau kita semua telah berada di dalam kuasa Roh Kudus, kita dapat menaklukkan dunia. 여러분 흑암 가득한 세상 속에서 여러분 승리하는 비밀이 있어요. Kita mempunyai rahasia kemenangan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. 그곳에 하나님 나라의 마음 돼요. Rahasia kemenangan itu adalah kerajaan Allah. 예수 이름으로 그 이름의 권세로 사단의 권세가 깨어지는 것입니다. Dan di dalam nama Yesus, dengan kuasa Yesus, segala kuasa kegelapan itu dihancurkan. 아멘. 그 응답과 그 은혜를 누릴 수 있는 자격이 우리에게 주어졌어요. Dan Tuhan memberikan kepada kita nilai untuk bisa menikmati itu. 자, 로마서 3장 21절에서 24절까지 말씀입니다. Mari kita lihat Roma 3 ayat 22. Mana ya? 아니요. 21 로마서 3장 21절에서 24절 sampai 24. 같이 읽습니다. 시작. Tetapi 이제는 sekarang 율법 외에 tentang 하나님의 Taurat, 한 의가 kebenaran Allah telah 나타났으니 dinyatakan 율법과 seperti yang 선지자들에게 disebutkan dalam 증거를 kitab 받은 Taurat 것이라. dan kitab 곧 kebenaran. 예수 그리스도로 kebenaran 말미암아 Allah karena iman 모든 dalam 믿는 Yesus 자에게 Kristus bagi 미치는 semua orang yang 하나님의 percaya. 의인이 차별이 Karena 없느니라. semua orang telah 모든 berbuat 사람이 dosa 죄를 dan telah 범하였음에 kehilangan kemuliaan 하나님의 Allah. 영광에 이르지 Oleh 못하더니 karena 그리스도 iman 예수 kepada 안에 dosa 있는 dalam 성령으로 Kristus 말미암아 Yesus. 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘. Amin. 율법 외에 한 의가 나타나셨어요. Jadi di sini berkata bahwa oleh karena hukum Taurat telah datang seorang pribadi kebenaran. 그 의가 곧 예수 그리스도입니다. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 우리가 의롭다함을 얻었어요. Dan oleh karena Yesus Kristus yang adalah penebusan, kita semua telah dibenarkan. 아멘. 지난주는 부활절이었습니다. Minggu lalu kita telah memperingati hari Paskah. 우리가 왜 그렇게 기뻐했습니까? Mengapa kita harus berbahagia? 예수님이 십자가에 죽으셨어요. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. 만약에 예수님이 부활하지 않았다. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak bangkit dari 그러면 kematian? 그분은 그리스도가 아니에요. Maka dia bukanlah Kristus. 예수님이 죄를 위해서 죽고 부활하셔서 승리하신 것입니다. Namun Yesus Kristus telah mati, telah bangkit dan sudah menang. 죄 있는 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Kita yang dahulu berdosa telah bersama-sama disalibkan di kayu salib bersama Kristus. 예수님의 부활은 무엇입니까? Apa itu kebangkitan Yesus? 우리가 그리스도와 함께 새 생명 얻은 자가 된 거예요. Kita telah menerima hidup yang baru bersama dengan Kristus Yesus. 아멘. 그래서 우리를 어렵게 하는 것이 무엇입니까? Jadi apakah hal-hal yang membenarkan kita? 그것이 복음의 능력이에요.
Hal yang membenarkan kita adalah kekuatan Injil. 갈라디아서 2장 16절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Galatia 2 ayat 16. 사람이 어렵게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니다. Bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. 그럼 무엇입니까? Jikalau begitu apa? 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이다. Namun kita semua dibenarkan karena percaya dengan iman pada Kristus Yesus. 도대체 예수 그리스도는 누구십니까? Siapa itu Yesus Kristus? 복음은 무엇입니까? Apa itu Injil? 우리는 말씀에서 답을 얻어야 돼요. Kita harus menerima semua ini dalam 로마서 firman Tuhan. 1장 찾아봅시다. Mari kita baca Roma 1 로마서 1장 2절에서 4절. ayat 2 sampai 4. 네, 성경 한번 다 찾아보세요. 네. Mari kita buka Alkitab kita. 혹시 없는 분은 옆에 같이 보세요. 네. 로마서 1장 2절에서 4절 Roma 1 ayat 2 sampai 4. 같이 읽겠습니다. Mari kita baca. 시작. Injil 이 itu telah 복음은 dinyanyikannya 하나님의 sebelumnya 선지자들을 dengan 통하여 kebenaran 그의 dari 아들에 Tuhan 관하여 Yesus 성경에 미리 tentang 약속하신 anaknya 것이라. yang menurut 그의 janji 아들에 diperanakan 관하여 dari 말하면 Daud. 육신으로 menurut roh 다윗의 kekudusan 혈통에서 dinyatakan oleh 나셨고 kebangkitannya 성결의 di 영으로 antara orang 죽은 자들 mati 가운데서 bahwa ia adalah 부활하사 anak Allah yang 능력으로 berkuasa, 하나님의 Yesus 아들을 Kristus Tuhan kita. 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도니라. 아멘. 아멘. 이 복음이 뭐라고요? Jadi apa itu Injil? 복음은 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus sendiri. 아멘. 그래서 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 우리가 죄 사함을 얻은 것입니다. Dan melalui iman kepada Yesus Kristus kita semua telah diampuni dosa kita. 우리는 그 하나님의 의로우신 사랑을 받은 거예요. Dan kita semua adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah dan kebenarannya. 과거에 우리는 죄가 뭔지도 모르고 하나님 누군지도 모르고 그냥 살았어요. Dahulu kita adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu dosa, tidak tahu apa itu kebenaran. 에베소서 2장 2절과 에베소서 2장 1절에서 3절의 내용입니다. Seperti dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 4. 우리가 과거에는 허물과 죄로 죽은 상태예요. Bahwa dahulu kita semua telah mati oleh perbuatan-perbuatan 공중권세 dan 잡은 dosa-dosa 사단을 kita. 쫓아가고 살았습니다. Dan kita juga mengikuti penguasa-penguasa di angkasa. 하나님 모르니까 육체와 마음이 원하는 대로 살아가는 Dan 거예요. kita mengikuti kedagingan kita dan hawa nafsu kita karena tidak mengetahui Tuhan. 그래서 본질상 진노의 자녀였습니다. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak murka. 근데 이런 우리를 하나님이 사랑하셨어요. Namun kita yang seperti ini telah dikasihi oleh Tuhan sendiri. 하나님의 사랑 안에서 우리가 새롭게 된 것입니다. Dan oleh karena kasih Allah kita telah diperbaharui. 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Dan mari kita cari ayat terakhir kita. 요한일서 2장 Yohanes 2. 1절에서 5절입니다. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. 자, 우리 1절만 먼저 같이 읽겠습니다. Kita baca saja ayatnya yang pertama. 요한일서 2장 1절 시작. 나의 Anak-anakku, 자녀들아, 내가 hal 이것을 ini 너에게 kutuliskan 쓰면 kepadamu 너희로 supaya 죄를 kamu jangan 범하지 berbuat 않게 하지 dosa. 않는다. Namun 만일 jika 누가 seorang 죄를 berbuat 범하여도 dosa, kita 아버지 mempunyai seorang 앞에서 pengantara 우리에게 pada 대언자가 Bapa, 있으니 yaitu Yesus 곧 Kristus yang 의로우신 예수 adil. 그리스도. 아멘. 의로우신 누구요? Jadi siapakah yang 예수 그리스도. Yesus 그분이 Kristus. 우리의 대언자가 되시는 거예요. Yesus Kristus yang adil itu menjadi pengantara kita. 과거에는 사람들이 죄를 지으며 소를 끌고 가고 양을 끌고 가서 하나님 앞에 제사 지냈어요. Dahulu kala, ketika orang mau datang ke hadapan Tuhan, mereka harus membawa kambing domba untuk disembelih. 요한일서 2장 2절을 보니까 그가 우리 죄를 위한 화목 제물이 되셨다. Namun 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata bahwa dia telah menjadi pendamaian untuk kita. 그래서 우리가 그 계명을 지킬 수 없는 상태인데 그 계명을 지키고 살 수 있는 사람이 된 것입니다. Dan kita yang sebenarnya tidak mampu melakukan hukum itu telah menjadi orang-orang yang mampu melakukan hukum tersebut. 자, 5절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다. Kita baca sama-sama ayatnya yang kelima. 시작. 누구든지 Tetapi 그의 barang 말씀을 siapa 지키는 menuruti 자는 firman-Nya, 하나님의 dalam orang 사랑이 itu 참으로 그 sudah 속에서 sempurna kasih Allah. 온전하게 Dengan 되었나니 itulah kita 이로써 ketahui 우리가 그 bahwa 안에서 kita ada di dalam 있는 Dia. 줄을 아노라. 예. 하나님의 사랑으로 우리가 그 율법을 지키고 사는 사람이 되는 거예요. Jadi sekarang kita telah bisa menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang-orangnya Tuhan di dalam hukumnya Tuhan. 이것은 여러분 율법을 지켜라 아니면 죽는다 그 말이 아니에요. Ini bukan hanya sekedar kamu harus hidup sesuai Taurat atau tidak kamu mati. 하나님의 사랑이 참으로 그 속에 있으면
온전하게 된다라는 거예요. Namun ketika kita sebagai umat-umatnya Tuhan berada dalam Tuhan, kita pasti mampu melakukan hukum-hukumnya. 여러분 하나님 사랑하십니까? Apakah Anda mengasihi Tuhan? 네, 우리 한번 고백할까요? Mari sama-sama kita 하나님 katakan, 사랑합니다. Tuhan, aku mengasihimu. 예수님 사랑합니다. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. 그러면 우리의 삶 속에 열매를 맺어가는 거예요. Jadi kita pun bisa membuahkan buah-buah roh dalam hidup 우리가 kita. 그 안에 있는 줄을 알게 되는 것입니다. Dan kita pun bisa bersama-sama di dalam Kristus kita diperbaharui. 다음 주에는 죄가 뭔지에 대해서 좀 볼 겁니다. Minggu depan kita akan bersama-sama pelajari apa itu dosa. 그래서 이처럼 이 교리서가 참 딱딱한 거 재미없는 거지만 근데 말씀을 통해서 우리가 더욱 풍성하게 알 수 있어요. Jadi sebenarnya katekismus ini adalah sesuatu yang terlalu padat dan membosankan. Namun kita bisa menggali firman dengan dalam dari 그래서 katekismus. 이 교리서 전체가 끝이 나고 나면 여러분이 평상시에 가지고 있었던 많은 질문에 대한 답을 말씀으로 확인하게 되는 거예요. Jadi jikalau suatu saat nanti kita menyelesaikan katekismus New City ini, kita bisa mendapatkan banyak jawaban dari firman yang kita pelajari. 결론은 무엇입니까? Jadi apa kesimpulan kita hari ini? 율법의 완성자는 누굽니까? Siapakah penyelesai hukum Taurat? 예수 그리스도예요. Yesus Kristus 성경의 sendiri. 모든 결론은 예수 그리스도예요. Kesimpulan dari Alkitab hanya Yesus Kristus. 승리하기를 축복합니다. Saya memberkati kita semua, jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님을 모르고 죄 가운데 멸망 가운데 우리는 살았습니다. Ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengetahui Tuhan dan hidup di dalam dosa dan maut. 율법을 통하여서 우리가 죄인됨을 깨닫게 하신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur karena melalui hukum Taurat kami mengenal Engkau. 오직 예수 그리스도만이 참 길이고 진리고 생명임을 믿습니다. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena Yesus Kristus kami telah menerima jalan kebenaran dan jalan hidup. 우리 안에 성령으로 충만하게 역사하시고 인도하여 주옵소서. Kiranya Roh Kudus melimpahlah dalam kami dan tuntunlah kami. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan dengan dari karya-karya Roh Kudus 하나님을 사랑하고 dan kepada orang-orang yang mengasihi 말씀 Tuhan 따라 날마다 승리할 dan kepada setiap umat Tuhan yang mengikuti 모든 firman. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua berkat-berkat ini turun pada umat-umatmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.